I pozdrav svima ljudi na su novi epizod na mom kanalu. Danas radimo novi pack opening, znači kao što vidite, to jest ne vidite još nismo ništa otvorili. Uglavnom danas ćemo otvoriti dva ova, to jest ovisno da li dobijemo nešto, vidjet ćemo koliko ćemo otvoriti ovih velikih. Za početak ćemo otvoriti jedan, naravno skipat ćemo, ne bojte se, skip je uvijek to. I skip i oblak. Sad, njega sam, ne znam da li sam snimao kad sam ga dobio jučer, ali uvijek njega dobijem, jebot oblak, bok te možda vrijedi, prodao sam ga za isto, vrijedi ko svoj quick sell, jest da ima odličnu ocjenu 97, ali vrijedi ko svoj quick sell. Uglavnom ljudi, otvorit ćemo, sad idemo na ove 7,5k packovi, vjerojatno ćemo za kraj otvoriti još jedan onaj veliki. Uglavnom ljudi, prije, to je sve smo počeli, uglavnom posjetite kanal Extreme Action Gamers koji će biti vjerojatno u opisu, u komentaru dole. Uglavnom posjetite ga, rekao sam to već u prošlom ili pretprošlom klipu, ne sjećam se. Uglavnom svakako posjetite, počeo nakon dužeg vremena snimati, to jest nastavio i trebamo podrške i subajte ga. I on mi je dao coinse, svakako puno mu hvala i subajte ga i eto, to je to. Uglavnom, zasa smo otvorili, dobili smo samo to od oblaka. Otvorili smo već dosta, negdje 10-ak, možda malo manje pekova. Dobili smo samo to od oblaka u ovim pekovima, vjerojatno nećemo dobiti ništa dobro. Tako da, možda da odem otvoriti mega pack ili nešto tako, nešto malo bolje. Da, idemo mi definitivno otvoriti jedan mega pack. Evo šta ćemo dobiti u njemu, prošli put nismo dobili ništa u njemu, ali smo dobili u ovom velikom peku Tot Modrića i u ovom ajme, koji ćeš mi ti kurac, ajme da, ma nema veze, ali Ramirez, ne znam da li on nešto vrijedi, vredi Ramirez, ne znam, a stavit ćemo ga na transfer, evo Kora ne vrijedio ništa. I ne znam da li da otvorimo još jedan veliki pack, ajde otvorit ćemo još jedan, ali na kraju. Uglavnom idemo nastaviti sa ovim packovima, nešto zadnje vrijeme volim trošiti, pošto sad su ovi EA toci došli, pa teško da ćemo ih dobiti u ovim packovima za bal, no ne vrijedi on, možda vrijedi, ali ne treba mi nešto previše coinsi, možda vrijedi 5000, ali to mi nije baš potrebno. Idemo mi ljudi ipak sad otvoriti jedan ovaj veliki pack u kojem ćemo dobiti, nadam se, nešto serveri ponovo. Uglavnom idemo otvoriti jedan ovaj pack, pali su serveri i onda sam opet ušao. Uglavnom nadam se da sad neće puknuti, aleluja, otvorili smo pack. I u njemu ćemo dobiti, već vidim da je neko sranje. Vidite na šta smo bacili coinse. Tako da sad se dvoumim da li da otvorim još. Otvorit ćemo. Ajde, otvorit ćemo još malo ovi pa ćemo na kraju još jedan mega pack. Sve u svemu, ovaj mini serijal pack openinga za Team of the Season je bio jako uspješan. Najbolji igrač kojeg smo dobili je Benzema, meni se čini. Da, Benzema. Onda je bio i Modrić, bili su. Onda bio je Marcelo, bio je 3-4 puta Oblak, koji doduše ne vrijedi ništa, onda Kane je bio, bilo je dosta igrača, ali u ovom EA Tocu baš, imamo sreće, dobili smo Modrića, kojeg nisam prodao, naravno, stavio sam ga u klub, pošto treba mi tamo jedan veznjak u onom mom španjolskom timu, onaj Bruno nije ništa posebno, ovaj je dobar. Uglavnom, čeka se samo da maknemo na drugu stranu. Otvorit ćemo, ajde, znači, serveri, ma super. I u ovom peku ljudi Tiote, znači, opet sam ušao u FIFA, bili su pukli serveri, po boga pitaj koji put. Ali u ovom peku je bio Tiote najbolji igrač, što je sranje. Uglavnom, ima dosta silver informa, pa sam mislio da otvorimo malo ovih pekova. Možda dobijemo neko što vrijedi, ali čisto sumnjam sad radi ovog market crasha, ne vrijede baš, pale su cijene igračima
htio reći. Tako da ono, i da dobijemo nešto, čisto sumnjam da će nešto previše vrijedit. Ali otvorit ćemo par, čisto možda dobijemo nekog jebenog silvera što vrijedi. Ja mislim da ovaj lik bio u tocu, ali nemojte me držati za riječ, možda je, možda nije, ali ovaj golman iz Saudijske Arabije, meni se čini da je bio, ali nisam siguran. Ovaj lik vrijedi nešto, ali to je sićena, spremit ću ga u klub. Dobro, ajde mi, jebeš coinse, mislim jebeš ovako malo coinsa. A otvorit ćemo još malo ovih silver packova. I u ovom ćemo Sanchez. Uglavnom, da se bacimo na pravu stvar, otvorit ćemo Mega ili Jumbo. Otvorit ćemo ovaj veliki još jedan i to će biti kraj ovog pack openinga. Znači, bože daj mi molim te nešto, dobro ja ne gledam, pustit ću animaciju, ne gledam. Nadam se nećem odličnom primjeru. Već vidim da neko sranje. Da. Ajme ljudi, naš sam ja bacio coinsa, znači dobili smo samo to s oblaka i to u ovom ogromnom peku. Znači sranje od pekova, to s oblak ne rad, nisam se uopće radovao kad sam ga dobio zato jer vrijedi možda 20-30 tisuća, tako nešto vrijedi, ima odličnu ocjenu, odlične ocjene, ali ne vrijedi ništa, tako da ono, koji će mi kurac. Ali nema veze, uglavnom, Naldo, pa onako solid, ajde dobro, nije loše. Uglavnom, Naldo je jedan od najboljih igrača što smo dobili u pack openingu uz Lama, ne računam jer je bio u onom ogromnom peku gdje sam očekivao puno više, ali ne veze. Uglavnom ljudi, ako vam se vidio ovaj pack opening i ovaj klip što se meni uopće nije svidio, sam sebi ću ga dislajka koliko je sranje bilo od pack openinga. Ako vam se svidio ostavite like, share i sub, a do idućeg puta veliki pozdrav.